जटणी रोटारी रोट्राक्ट क्लब्र 50तम और रोट्राक्ट क्लब्र 12तम इन्स्टलेशन उत्सव पालित हो जाएगी। मुख्य अतिथि भाव रोटारियान गवर्नर अर्धेन्दुशेखर पट्टनायक जोग देइथिबा बेले अन्यतम अतिथि भाव रोटारियान डीआरआर मुकेश सासमल उपस्थित थिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଟଣୀ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ସଭାପତି ଭାବେ କମଳକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ କାଚପ୍ସ ଏବଂ ରୋଟ୍ରାକ୍ଟ ସଭାପତି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ତେଜାଲ ଯୋଶୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ରୋଟାରିଆନ୍ କିଷାନ ମୋହନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ରାଧାମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭଗବତୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। यही वर्षर मुख्य लक्ष्य है जे आम किसी हेल्थ चेकअप, ब्लड डोनेशन, आई कैंप यही भाया किसी सोसाइटी डेवलपमेंट कम आम आग बढ़ हो बोली आज भी प्रमिश कर दीर्घ 50 वर्ष धरी रोटारी क्लब जटणी जटणी लोक मान सेवा कर वर्ष भी आम प्रोग्राम रखीचु बहुत किसी सेवा करने वर्ष आम गोटे बड़ फंक्शन करूँ जो लोक इनवल्व करूँ 50 वर्षर पूर्तिर गोटे स्पेशल फंक्शन करा